Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in today's lecture, we'll be going to study about another epidemiology study designs. Okay, part 2. Okay, so in this chapter, right, these are the subchapters and the lesson outcomes. So, what we are going to learn about the study design into this lecture is in experimental epidemiology. Okay, and the lesson outcomes that we expect is to explain all types of design in experimental epidemiology. So before this, in previous lecture, we have known a little bit about the observational study. So in this lecture, we will be going to learn about the experimental epidemiology, experimental study. Okay. All right. In experimental research, okay, it is a research method in which conditions are controlled, where we can control the variable, the experimental study, the intervention that we want to apply in the study design. Kita boleh kawal lah, apa dia punya variable group dia, and then kita boleh kawal juga apa intervention yang kita nak apply. Ataupun eksperimen yang kita nak melakukan ke atas uji kaji kita. So that one or more independent variable. So kena ada dua type independent variable lah selalunya, atau satu ataupun dua independent variable. Independent variable is that the variables that when we apply the intervention, okay, dia akan jadi dependent variable. Independent variable ni contohnya sebagai contoh dalam satu eksperimen, in an experiment, independent variable ni adalah exercise, tahap exercise di kalangan orang awam. Okay, and then we apply intervention, then dependent variable dia adalah outcome dia. Contohnya outcome dia adalah weight ataupun berat badan. So independent variable ni kita boleh kawal sama ada orang yang exercise ke ataupun orang yang tidak exercise. That is independent variable, dan dependent variable adalah outcome yang kita nak lihat lah, which is the berat badan atau weight of the patients. That is the one of the examples. So it can be manipulated to test a hypothesis and about a dependent variable ataupun outcome variable tu lah. So experimental research involves a direct assessment of how one variable influences another. Macam saya cakap tadi, bagaimana exercise tu dapat influence berat badan ataupun outcome seseorang itu. This allow the establishment of causality. So daripada situ kita boleh detect lah apakah yang menyumbang kepada penurunan berat badan. Contohnya tahap exercise orang yang di kalangan orang awam, sama ada dia melakukan exercise atau tidak. And all extraneous variables must be whole constant while a single variable is manipulated and the effect measured. Okay, so kalau kita nak melihat satu variable dan kesan dia untuk menjadi outcome atau dependent variable, so faktor-faktor lain yang menyumbang kepada variable tersebut kita perlu kawal. Contohnya apa yang kita nak lihat dalam eksperimen yang saya jelaskan tadi adalah what we are going to look for is the tahap exercise ataupun kita panggil effect of exercise on people and how it could impact the body weight, penurunan ataupun berat badan tersebut. Jadi faktor-faktor lain contohnya seperti lifestyle ataupun umur ataupun gender ataupun kita panggil persekitaran yang menyumbang kepada faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada penurunan berat badan. Kalau boleh kita make sure it's dimalarkan ataupun sama, kita can control so that the independent variable that we want to assess yang kita nak lihat itu betul-betul boleh menyumbang kepada, can be a causal factor kepada dependent variable ataupun outcome, which in the case yang saya bagi example ni adalah penurunan berat badan. Alright.
So definitions, dependent variable. So what is dependent variable? Okay, dependent variable ni adalah the variable is the effect ataupun outcome apa yang kita nak lihat tadi. Sebagai contoh yang saya bagi tadi dalam eksperimen tu adalah untuk melihat penurunan berat badan. Berat badan itu adalah dependent variable. Also known as the criterion variable, variable that is expected to be dependent on the manipulation of the independent variable. So independent variable that I am looking for, okay, for the previous experiment that I have told you is the exercise punya lifestyle lah. So kita boleh manipulate sama ada so kita nak tengok intervention dia independent variable tu orang yang exercise dengan orang yang tak exercise. But the dependent variable must be same. The outcome is to look for the weight of the after the intervention lah. So independent variable pula, this variable is the cause, okay, hypothesized to be the causal influence, can be manipulated, altered or allowed to vary, also known as the predictor variable. So daripada independent variable ni, kalau dia ada strong association ataupun causal, which leads to the outcome, okay, dependent variable, kita boleh jadikan dia sebagai satu predicted variable. Maknanya kita boleh predict orang yang exercise dia akan mengalami penurunan berat badan, manakala orang yang tidak exercise tidak akan mengalami penurunan berat badan. So that is the predictor variable, independent variable that we can control, that we can manipulate, okay, and want to look how it could affect the dependent variable ataupun the outcome. So confounding variable adalah extraneous variables which have covariate with the independent variable. Confounding variable ni maknanya dia variable yang boleh menyumbang kepada independent variable tu, yang juga boleh bawa efek kepada dependent variable atau outcome tu. Sebagai contoh, dari apa yang kita nak lihat adalah exercise dan juga berat badan. Tapi yang mempengaruhi exercise tu adalah seperti contoh umur, ataupun contoh ada penyakit genetik ke, ataupun keadaan persekitaran, environment, dia punya condition. So that is, kalau dia ada, kita panggil effect kepada independent variable itu yang memberi kepada impact kepada independent variable atau outcome tu, kita panggil sebagai confounding variable. Blinding adalah blind daripada perkataan tak nampak atau buta. Technique used to control subjects' knowledge of whether or not they have been given an experimental treatment, taste test, placebos or chemically inert pills. So blinding ni adalah kita untuk mengawal kalau seseorang tu tahu dia adalah untuk digunakan dalam eksperimen, so dia akan berubah dia punya cara latihan dia ke ataupun cara pemakanan dia sebab dia tahu dia akan impact kepada outcome. So selalunya kita tidak tahu dia masuk dalam grup yang mana satu. Kita tidak explain what kind of group dia akan masuk. Okay, bila kita memilih seseorang untuk jadi independent variable atau kita pilih subjek. So blinding, sama ada researcher tu blinding, researcher yang kita pilih tu pun dia tak nak membawa kepada bias kepada outcome. So perkara-perkara itulah yang akan kita boleh control. Okay. Okay, definitions. What is randomization? So randomization is assignment of subjects and treatment to group is based on chance, provide control by chance. Random assignment allows the assumption that the groups are identical with respect to all variables except the experimental treatment intervention. So when we want to select subjects, okay, kita nak bahagikan kepada group. Sebagai contoh, orang yang buat exercise dan orang buat exercise, kita tidak boleh pilih okay, kita nak orang yang sekian-sekian untuk buat exercise, orang yang sekian-sekian. Selalunya kita akan buat dalam population itu adalah randomization. Kita pilih secara rawak untuk mengelakkan bias lah. Okay. So experimental treatments or intervention is an alternative manipulations of the independent variable being investigated. Okay. Apa treatment atau intervention yang kita apply. Contohnya exercise pada orang yang biasa. Satu grup kita apply exercise, satu grup lagi kita tak apply exercise. So apa yang kita apply exercise itu adalah experimental treatment ataupun intervention. Okay. Yang ni group adalah group yang menerima intervention tersebut. Control or comparative group of subject exposed to the control condition or not exposed to the experimental treatment. Macam saya cakap contoh tadi, orang yang kita apply exercise dan orang yang kita tidak apply exercise. So apply exercise itu adalah intervention group, yang kita tak apply exercise itu adalah comparative group. That are the independent variables yang mana kita boleh manipulate sama ada nak exercise ataupun tidak.
and the outcome kita panggil dia as a dependent variable. Okay. So internal validity indicates whether the independent variable was the sole cause of the change in the dependent variable, while the external validity indicates to the extent to which the results of the experiment are applicable to real world. Internal validity ni adalah validity yang kita nampak dalam scope eksperimen ataupun cluster of population yang kita study tu. Okay, kita boleh indicate lah sama ada selepas eksperimen kita buat, adakah independent variable ini menyumbang kepada dependent variable tersebut apabila intervention di apply. While external validity, adakah benda ni boleh applicable dekat community ataupun jumlah subjek yang lebih besar. Okay. So laboratory versus field experiment. Okay. So basically laboratory ni adalah kita panggil internal validity lah yang kita buat dalam skop yang kecil dalam lab ataupun dalam study population yang kecil. While field ni adalah kita dah apply kepada community di luar. So factor environment laboratory is artificial, field adalah realistic, control dia high, kita boleh control, field kita kurang boleh control low, reactive error high, field low, demands artifacts high, field low, internal validity laboratory high, field low, while external validity in laboratory low, field is high because kita dah apply dekat luar, dekat application, dekat community ataupun dalam dunia luar, outside world. Time laboratory kita boleh dalam short, field dia long. Okay, sebab sampel pun lebih banyak dan nak mencari sampel tu pun mengambil masa. Number of units small, field large, ease of implementation high, and this one is low, cost low, and this field is high. Alright. So experimental study design, okay. So basically dalam eksperimen in general research design kita ada 3 design what we call as a pre-experimental, quasi-experimental and true experimental. Three types of experimental research design. While in epidemiological classification yang kita apply dalam dunia epidemiology adalah ada observational study and experimental study. Okay, observational study kita dah bincang in previous lecture. While experimental study dalam epidemiology kita ada 3 types of design yang kita selalu guna, which are randomized control trial, clustered randomized trial, and community intervention trial. So we will go one by one to look at this experimental research design first, and then we will go to the experimental study design in epidemiological classification. Okay, experimental designs sebagai contoh kita nak lihat macam saya cakap, does enrollment in exercise program reduce body mass index? Macam contoh yang saya bagi tadi lah. Okay, kita come up with a question, problem statement. Okay, so ada tadi 3 type of design, pre-experimental, quasi-experimental, and true experimental. So in pre-experimental designs, it does not adequately control for the problems associated with loss of external or internal validity. Okay, cannot be classified as true experiments often used in exploratory research. Selalunya in pre-experimental design ni, dia punya design dia bukanlah yang sebenar dalam true experimental. Dalam experimental bukanlah true experimental design, because dia punya design tu adalah lebih kepada kita nak exploratory research, kita nak come up with an idea, general idea. Okay, so basically ada 3 types in pre-experimental, ada 3 types, one shot design, one group pre-test, post-test design, and static group design. In one-shot design, okay, so a single measure is recorded after the treatment is administered. Study lacks of comparison or control of the extraneous influences. Number measure of test unit not exposed to the experimental treatment. So T ni adalah menyumbang kepada treatment, and O ni adalah observation, dia punya outcome dia. Okay, recording of dependent variable. So kalau kita lihat kat sini, one-shot study ni dia tak ada pun dia punya, kita panggil sebelum dia exercise tapi kita lihat dia dah exercise dan kita lihat dia punya outcome dia. Alright, dan kita tak ada juga comparison or control, kita tak ada bandingkan dengan group yang lain, group yang tidak exercise macam mana outcome dia. Maknanya dia adalah only one shot study. Okay, lack banyak benda lah.
Alright. Yang kedua, ada pre-experimental design, one group pre-test, post-test. Maknanya kita ada ambil pre-test dengan post-test. Berbanding yang sebelum ni, okay, kita just ambil daripada T ni, treatment ataupun intervention, kita tengok terus outcome dia. Tetapi yang ini kita ambil dulu first pre-test, okay, subject is experimental group are measured before, this is the keyword, before and after the treatment is administered. But it lacks control group. Kita hanya lihat satu group saja, orang yang exercise. Patutnya ada satu lagi group orang yang tidak exercise. Kita nak tengok outcome dia macam mana. So it is a one group, satu group saja, pre-test, post-test. So it offers comparison of the same individuals before and after the treatment. Okay, if time between first and second measurement is extended, may suffer maturation. Okay. Pre-experimental design static group comparison. Okay, static group ni ada dua group. Okay, ada group comparison, maknanya ada dua group. Maknanya group yang exercise dengan group yang tidak exercise. Okay, so kita tengok orang yang group exercise macam mana outcome dia, group yang tidak exercise macam mana outcome dia. Experimental group is measured after being exposed to the experimental group. Only after, maknanya dekat sini selepas sahaja after, tak ada pre tak ada. Control group is measured without having been exposed to the experimental treatment. No pre-measure is taken. Maknanya tak ada pre-measure. Okay. And is measured after. Maknanya dekat sini selepas sahaja. Major weakness is lack of assurance that the groups were equal on variables of interest prior to the treatment. Kita tak tahu dia punya macam mana variable itu kita nak lihat sebelum intervention tu kita apply. Alright. Okey, tadi kita dah cerita pasal pre-experimental lah. Okey, ini adalah quasi-experimental design time series. This is the keyword. In quasi-experimental, dia ada time series. Maknanya kita buat banyak kali punya measurement. Alright, it involves a periodic measurement. Periodic measurement on the dependent variable for a group of test units. After multiple measurement, experimental treatment is administered or occurs naturally. Okay, so researcher has little control over the when and to whom the treatment exposure is directed. No exposure treatment randomization, kita tak ada buat randomization. Okay, after the treatment, periodic measurement are continued in order to determine the treatment effect. Exposure treatment is predetermined, often called observational studies. Alright, so macam ni kita ambil beberapa sampel dan kita buat treatment and then kita observe dia punya outcome. And dia adalah time series, maknanya kita bukan lihat kepada satu sahaja, tapi kita lihat secara series, maknanya ada berkala lah. Okay, kita nak tengok dia punya effect dia. Alright, so that is a quasi-experimental study. Ini adalah true experimental design. When we call as a true experimental, maknanya adalah eksperimen yang secara sistematik, yang lebih kita kata reliable, dan juga validity dia high. Okay, dan ada dia punya syarat-syarat dia. Alright. So in a true experiment is a type of experimental design and is thought to be the most accurate type of experimental research. Okay, most accurate type of experimental research. True experiment supports or refutes a hypothesis using statistical analysis. Okay, dia menggunakan statistical analysis. A true experiment is also thought to be the only experimental design that can establish cause and effect relationship. Okay, criteria that must be met in a true experiment ada tiga benda. Tiga benda ni kalau tidak ada salah satu, kita tak boleh kata dia sebagai true experimental design. Maknanya betul-betul eksperimen lah. Kita panggil true experiment. Mesti ada control group and experimental group. Kita bahagikan kepada dua group. Ada researcher manipulated variable, maknanya kita boleh manipulate variable tu sama ada kita tak nak bagi intervene ataupun tidak, what kind of intervention. Group tu kita nak bagi macam mana. And group tu kita bagi secara randomization. Maknanya kita tidak memilih, sebahagian group ni kita nak masuk kepada A, sebahagian orang ni kita nak masuk kepada group B. Kalau kita memilih, kadang-kadang kita ada bias, maknanya kita nak orang yang betul-betul gemuk sahaja. Kita masuk group A, exercise baru nampak betul-betul kurus. Tapi orang yang kurus ni kita tak nak bagi dekat control supaya efek dia tak nampak sangat masa kurus. So result dia tu akan berbeza, jadi bias. Tapi bila kita buat randomization,
Mungkin beberapa orang gemuk tu ada masuk grup A, kurus masuk grup A, beberapa orang gemuk masuk grup B, kurus ada masuk grup B. So dia punya result atau outcome tu kita boleh kata tak ada bias dan kita boleh panggil reliable lah. Alright. Okay, first yang kita panggil karakteristik dia ada mesti ada control group and experimental group. True experiments must have a control group, okay, which is a group of research participants that resemble the experimental group but do not receive the experimental treatment. Untuk control ni dia tak ada treatment lah, Dia do not, maknanya dalam sini control group ni do not receive the experimental treatment. Okay, the experimental group, manakala experiment group pula yang receive the experimental treatment. Okay, true experiment must have at least one control group and one experimental group, though it is possible to have more than one experimental. At least kena ada satu eksperimen dan satu control group. Okay, alright. So in a second characteristic in true experimental design adalah researcher manipulated variable. In true experiments, okay, the researcher has to change or manipulate the variable that is hypothesized to affect the outcome variable that is being studied. The variable that researcher has control over is called the independent variable. Okay, independent variable macam contohnya tadi adalah subjek, okay, sama ada yang menerima exercise ataupun tidak, dan dependent variable adalah outcome dia, BMI lah, ataupun weight yang kita nak cari. Okay, the outcome or effect that the researcher is studying is called the dependent variable. The dependent variable is also the outcome variable. The researcher does not manipulate the dependent variable. Yang kita boleh manipulate, yang kita boleh manipulasikan adalah independent variable, yang manakala dependent variable adalah outcome yang mana kita nak lihat dia punya kesan dia. Okay. Yang ketiga karakteristik adalah randomization. Each research participant must have an equal chance of being assigned to each sample group. Macam saya jelaskan tadi. Okay, researcher participants have to be randomly assigned to either the control or experiment group. Maknanya mestilah equally assigned untuk control the experiment. Kita tidak boleh bias. Maknanya karakter tu kalau boleh dua-dua ada. In group A and group B equal, sama dari segi age dia ataupun dari segi dia punya gender ataupun dari segi dia punya lifestyle. Sebab yang faktor kita nak tengok adalah satu faktor sahaja. Dan selalunya faktor-faktor lain tu kita perlulah malarkan supaya faktor yang kita nak lihat, yang mana kita nak manipulasi tu, pemboleh ubah yang manipulasi yang kita nak lihat tu boleh nampak kesan dia, efek dia dekat dependent variable outcome yang kita nak lihat. Alright. So example of true experimental study. Okay, ini contoh true experimental study. Hypothesis drug X causes decrease in anxiety level. So drug X ni adalah independent variable. Maknanya kita boleh manipulate dari segi dose dia, tinggi ataupun rendah. Okay, dan dependent variable adalah outcome. Outcome anxiety level. Maknanya dia punya tahap anxiety dia. So contohnya dia ambil sample population 600. So kena equally distributed. Dia ada control group yang kita tak buat apa-apa. Experimental group 1 dia tambah 100 mg dose. Experimental group 2 dia ada 250 mg dose. So pembahagian 200 ni perlulah digunakan secara first randomization. One of the characteristic in kita panggil in experimental study lah, ada randomization, and then kita ada dia punya control group, ada control group, ni control group, ni experimental group, ni experimental group. Okay, and then kita ada dia punya outcome variable dia. Alright, and daripada situ kita boleh search dia punya keputusan comparison antara tiga-tiga tersebut. Alright, okay. So this is the independent variable, drug X dia, dan dependent variable adalah anxiety level. Yang kita boleh manipulate pemberian dos tersebut. Manakala dependent variable ni adalah dia punya outcome ni, kita tak boleh manipulate. Alright. So tadi kita dah go to dia punya experimental study design. Okay.
Kita dah pergi ke pre-experimental, quasi-experimental and true experimental. Sekarang kita akan pergi ke in epidemiological classification in experimental study, either randomized control trial, cluster randomized trial and community intervention trial. Okay, in randomized control trial ataupun RCT, okay, it is a design with subjects randomly assigned to treatment and comparison group. Okay, sana kita akan bagi kepada dua, treatment and comparison. Ini one of the true experimental study. Provide most convincing evidence of relationship between exposure and effect. Kita nak tengok exposure dan effect, causal and dia punya outcome dia, right? Not possible to use RCT or randomized control trial to test effects of exposure that are expected to be harmful for a particular reason. Selalunya, bila kita nak apply satu-satu efek tu, kita tak boleh jeopardize dia punya life ataupun subjek tu punya life lah. So, yang penting kita tahu intervention variable kita buat tu adalah selamat kepada subjek tersebut. Sebagai contoh, kalau kita nak apply sesuatu drug tu, drug yang baharu, placebo atau control effect, selalunya kita akan bagi drug yang kita dah tahu sebelum digunakan mempunyai efek yang baik. Dan drug baharu itu juga kita expect mempunyai kebaikan juga, ataupun kita buat dalam dos yang sedikit penambahan daripada dos yang lama untuk intervention group supaya efek dia tu tak membawa kepada harmful kepada patient sebab dia memerlukan drug tersebut. So, apa-apa study design, you have to make sure that the ethical humanity reason is the top priority. Kita tak boleh nak jeopardize nyawa manusia. Right? It may be unethical, for example, to assign person to certain treatment or comparison group, but itulah, kadang-kadang kita kena bijak lah untuk design study tu to make sure that all the subjects receive kita panggil comparable treatments dan tidak menyebabkan harmful, dan they can give benefits to the subjects as well. So this advantage of randomized control trial ni is very expensive, okay, sebab banyak perkara kita nak lakukan, dan kita nak ada intervention, dan kita nak random control, maknanya kita nak bagi group lagi, so not appropriate to answer certain type of question. Okay, so macam ni tadi, cohort study. Study begins here baseline point, ada study population, one group kita randomize kepada two groups, okay, equally intervention and control. So intervention ni sebagai contoh, kita bagi drug dose sekian-sekian, kita tengok outcome and no outcome dia, while the control kita tengok outcome and not outcome dia. So daripada result ni tadi, kita akan boleh kira dia punya sebagai contoh relative risk, nak tengok dia punya macam mana, ada beza tak antara intervention dengan control ni, dia punya keberkesanan dia dan impact dia kepada dependent variable outcome dia. Okay, so randomized control trial, principal experimental design in medical research, like a cohort study except exposure status is assigned by investigator randomly, not just observed. Okay, macam yang kita belajar tadi in cohort study, benda tu kita observe, data dah ada, okay, kita nak tahu cause and effect, but experimental kita design dan kita assign dia punya intervention, dan bukan setakat observe tapi kita apply something, sama ada dose ke, intervention ke, ada sesuatu benda yang kita apply dekat kita punya group tu. Complex and take time, hence costly, sebab tu dia mahal. RCTs are usually best designed for testing the impact of a specific intervention. Sebagai contoh, kita nak test vaksin, kita nak test drug, okay, in improving a specific health outcome. Okay, so key features of RCT. Okay, RCT randomization, first mesti ada randomization lah, nama pun randomized control trial. Remove selection bias or confounding, alternation or other assignment schemes are bad idea. And then they use concurrent control groups. Kita ada before and after study, kita nak tengok. And then blinding whenever possible. Kena blind sama ada investigator, prevent the information bias. Ini investigator tu tak tahu dia punya subjek tu ada dia tak kenal latar belakang dia. Okay, selalunya dia akan bagi secara random kepada group. Dan blind participant tu pun tak tahu untuk apa tujuan research ni digunakan, supaya dia tak nak dia kata, kenapa saya tak dapat drug, yang group ni dapat drug. Kita akan beritahu untuk berada dalam study sahaja. Okay, selalunya kita akan cakap macam tu. Right, and not
prevent selective behavior change during the trial and not just in trials. Okay, so in RCTs, it can encounter major problems that hinder interpretation of result. What are the problems? Generalizability. Trial participants are highly selected individuals, often not representative of general population at risk. Selalunya walaupun kita cuba untuk menjadikan study population tu sama macam jumlah population yang sebenarnya ataupun karakteristik dia, but sometimes benda tu dia tidak represent general population dia. Okay, complexity trial procedures can be complex and costly, sangat mengambil masa, mengambil wang, tenaga. When key design features break down, the experiment is compromised. Selalunya bila salah satu feature design tu tak boleh, ada masalah atau problem, eksperimen tu terkendala ataupun terpaksa dibatalkan dan sebagainya. So dia mengambil proses kerana yang lebih lama, panjang, costly. So it takes time usually. Macam sekarang ni lah, macam kita nak tahu keberkesanan vaksin, trial tu mengambil masa yang lama, kos, tempat, tenaga, pekerja dan sebagainya. Okay. So cluster randomized trial and community intervention trial, selalu bila kita mengadakan trial tu dalam skop grup yang kecil, kita panggil cluster randomized trial. Where individuals for treatment cannot be randomized, researchers can randomize the group of individuals or cluster in the study of population. Bila kita ada study group yang research population group yang kecil, kita terpaksa membahagikan mengikut kita punya sama ada nak group intervention dan group tak intervention. Maknanya kita tak boleh nak pilih, tak boleh nak kawal faktor-faktor yang lain dan jumlah population tu pun terhad. But when we apply in community, okay, kita boleh one or more experimental communities. Kita boleh buat community A, B, C, D and E. A kita nak lihat faktor ni, B kita nak lihat faktor ni, C kita nak lihat faktor ni, dan faktor-faktor lain kita boleh kawal sebab kita ada banyak penduduk. One or more control communities, dan control pun kita boleh dapatkan banyak. Before and after comparison outcome measures, using registry or separate cross-sectional studies, control of the experiment evaluation is always suboptimal, usually without randomization. Okay, no blinding, matching of control, tapi nak blinding payahlah, okay, sebab dia banyak. Matching of control is always at the beginning of the study or baseline. Okay, so basically that is the difference lah between cluster randomized trial and community intervention trial. Okay, I guess that is a little bit about the experimental design, okay, which is slightly different in observational study in terms of kita ada randomization, kita boleh control the variable, independent variable to see the outcome, dependent variable, intervention itu ada. Okay, so dalam eksperimen tu kita ada banyak. Kita ada pre-experimental, quasi-experimental and true experimental, where we usually apply epidemiological is that this true experimental and experimental dalam community epidemiology. Sekarang kita guna randomized control trial untuk melihat keberkesanan sesuatu drug ke ataupun intervention, vaksin dan sebagainya. So usually dalam step epidemiology kita akan start dengan untuk know the problem first, adalah kita nak start dengan observational study. Daripada observational study, bila kita tahu dia punya problem, kita akan explore, and then kita dah tahu dia punya causal atau factor dia from the analysis, and kita start with the experimental study untuk apply intervention ataupun kaedah baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alright, so I really hope that all of you can understand this topic. And that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.